আদিবাসীদের যে সরল সহজতা, যে শান্তিপ্রিয় মানসিকতা, সেটাকে ভায়োলেট করছে। তাহলে তারা নিজেদেরকে কিভাবে আদিবাসী হিসেবে দাবি করেন? তাহলে সেই आदिवासी को भाखरा जुड़ू रे भाग तो होते भाग दल भारी रे ना कथा को लईदा आपेया दाड़े हताव कते आदिवासी को दल भारी ना कोनो लगती बनुआ सोचे कथा अरे उनको मा को मेरे कड़ी को जुनित बन सानाम आदिवासी को निजे लेकाते आतो सावता लेकाते सावता बन खातिर मानो समस्या दस्ती करा जोहारी खातिर बीच प्रोडक्शन ब्लॉग बाबू हिट विजय जब सगुन दरा অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের আদিবাসী হেরে যাওয়া অকৃত্রিম উপায়ে চক্রান্তকারী যারা কুর্মী বন্ধুরা বলছেন যে এই আদিবাসী স্বার্থে তারা মণিপুরের যদি ঘটনাটাকে তারা যদি প্রাধান্য দিতে চান, তাহলে তারা তো প্রথমত তো তারা আদিবাসীদের যে সরল সহজতা, যে শান্তিপ্রিয় মানসিকতা, সেটাকে ভায়োলেট করছে। তাহলে তারা নিজেদেরকে কিভাবে আদিবাসী হিসেবে দাবি করেন? তাহলে সেইটা তাদের প্রথমে মাথায় খেয়াল রাখতে হবে। তার সাথে সাথে আমি কুর্মী বন্ধুদেরকে এই কথাটা বলছি, তারা নিজেদেরকে আদিবাসী দাবি করছেন, তার সাথে নিজেদেরকে একটা নিজস্ব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা ভারতব্যাপী জুড়ে তারা প্রকৃত আদিবাসীদের যে সাব ক্যাটাগরি ভূমিজ, মুন্ডা, এইসব সাব ক্যাটাগরিকে তারা ইউজ করে নিজেদের সার্টিফিকেটগুলো প্রকৃত আদিবাসীদের সার্টিফিকেটগুলো হস্তক্ষেপ করে এইসব জায়গাগুলোকে নিজেরা আয়ত্ত করতে চাইছে। এটা তারা ভুল করছে। সাথে সাথে আদিবাসী যে ইস্যুগুলো, যেগুলো প্রাসঙ্গিক ইস্যু, সেগুলোকে তাদেরকে বলতে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে তাদের উদ্দেশ্যটা কি? তারা কথায় কথায় মণিপুরের প্রসঙ্গটাকে বলছে। মণিপুরের প্রসঙ্গটা খুবই ন্যাক্কারজনক, জটিল প্রসঙ্গ। ওইখানটাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু আদিবাসী মানুষ আদিবাসীদের জমিগুলোকে দখল করার স্বার্থে, নিজেদেরকে আদিবাসী করার স্বার্থে এইসব রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ তৈরি করে চলেছে। এবং তারা যদি সেই উস্কানিতে পা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেও মণিপুরের মতো চিত্রকে তুলে ধরার প্রয়াস করে, তাহলে তাদেরকে ধিক্কার জানায়। आदिवासी जपड़ा को मेनदा जोर जबर तलाते नोरे आबेन चेक बेन मेना एकदम सोजे कथा जखन इंग्रेज अमल रे नवा कास्ट टीम आवरी बेना उन रे उनको को लइया 1831 साल मारांग बांग मा आले तो आदिवासी ले तय कना स्वाधीन भारत रे आले नवा खन को विच्छिन्न का ले इसको आलादा का लिया ओना कथा का बाको दो का लिया एकदम सही कथा तो हुई कना आपया ओना क्राइटेरिया जहां पूर्ण कथा आदिवासी हुई लगे जहां क्राइटेरिया हुई कथा उनको जाती है सोजे कथा तो कुर्बी है ओना क्राइटेरिया पूरे रेना दाड़े बनू तकवा जहां होते थे उनको संविधान जखन बनावे ना उन जखन को बाहरे का सोजे कथा कोनो भाबते नुकु आदिवासी कुर्बी से महतो को आदिवासी कथा करे सेलेट होचो बांगनवा जुदी सेले रेना को रिकया कोनो भाबते ताहले पश्चिम बांग्ला रे मिनाकाट को पुनियल कुटंग आदिवासी नवा तो बेस में ते बाको कोयोगा मतलब नवा रेना दो माने आड़ी कोटरा सही जांगे दराम को बनावा जा मेना को दल भरी ना दरकार बनुआ उन जखन 1855 साल रे सिधु कानू चांद मारे फुलो जन को लड़ाई लिया उन जखन दल भरी लगी को तिंगुले ना उनको पास रे जखन रघुनाथ सिंह भूमि जे लड़ाई लिया जखन बाबा तिलका मुर्मू लड़ाई लिया उन जखन को तिंगुले ना उनको पास रे नहीं तो आदिवासी को भाखरा जुड़ू रे भाग बई तो होते भाग दल भारी रे ना कथा को लईदा आपेया दाड़े हताव कते आदिवासी को दल भारी ना कोनो लगती बनुआ सोचे कथा तो कोनो भाबते पश्चिमबंग राज्य सरकार जुदी उनको आदिवासी कथा करे सेलेर ना रिकया एनखान जहां को तबे का दक्षिण बंग से जंगल महल रे सोचे में दो गोटा पुछलिम बांग्ला रे पूरे राजनीतिक समीकरण बदल नवाई उयर दो का मा या उन पड़े भेजे मात्र